बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू नज़म का इर्तिक़ा। उर्दू नज़म के इर्तिक़ा के हवाले से सबसे पहले हम समझ लें कि नज़म के मायने क्या होता है। नज़म के मायने होता है पिरोना या यकजा करना, यानी एक जगह करना। नज़म में कोई क़िस्सा, कोई वाक़या या कोई तजुर्बा को तसलसल के साथ बयान किया जाता है। लेकिन गज़ल में ऐसा नहीं होता है। गज़ल का हर एक शेर एक मुकम्मल इकाई होती है। गज़ल का हर एक शेर एक मुकम्मल इकाई होती है और हर एक शेर में पूरा मायने होता है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं नज़म का फ़न। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नज़म का फ़न, फिर उर्दू नज़म का इर्तिक़ा। नज़म वो सिर्फ़ शायरी है जिसमें किसी ख़ास मौजू से मुतालिक रब्त व तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया गया हो। इसी तरह नज़म गज़ल के बरअक्स है। बरअक्स यानी उल्टा है। गज़ल में जहाँ हर शेर एक मुकम्मल इकाई होता है, वहीं नज़म में ख्याल के एतबार से एक तसलसल होता है। तसलसल होता है यानी लगातार किसी चीज़ को लिखना या बोलना। और नज़म के तमाम इशार एक दूसरे में पेवस्त होते हैं, यानी एक दूसरे में रब्त होता है, एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। इस तरह गज़ल को छोड़कर दिगर असनाफ सुखन सब नज़म के दायरे में शामिल हैं, और गज़ल को छोड़कर दिगर इसनाफ सुखन क्या सब नज़म के दायरे में हैं। जैसे कसीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाइयात, रुबाई, ये सब क्या है, सब नज़म के दायरे में आते हैं। गज़ल को छोड़कर सारी जो इसनाफ सुखन है सब नज़म के दायरे में आते हैं। शुरू में नज़म को शोरा ने फ़नी रवायत और ज़ाब्तों की पाबंदी करते हुए नज़में कहीं, लेकिन बाद में सियासी और तालीमी व तहज़ीबी तब्दीलियों और मगरबी शायरी का असर कबूल करने की वजह से नज़म के रिवायती असलूब में काफ़ी तब्दीलियाँ पैदा हुईं। ये तब्दीलियाँ नज़म में पेश किए जाने वाले मौज़ूआत व ख़यालात में भी नज़र आती है। अब जब हम नज़म लिखते हैं तो तरह तरह के मौजू पर लिखते हैं। मौजू समझ लीजिए जैसे कि हम किसी एक मौजू को ले लेते हैं। जैसे बरसात पर नज़म लिखी गई, जिसे कुदरती मनाजिर पर नज़म लिखी गई। कोई भी एक टॉपिक लेकर जो हम नज़म लिखते हैं उसे मौजू कहते हैं। तो हमारे क्या है, इस मौजूआत में भी क्या तब्दीली नज़र आई, और इसी की नई साख्त में भी चुनांचा 19वीं सदी ही में ऐसी नज़म लिखी गई जो काफिया व रदीफ से आज़ाद थी और अपने मौजूआत व ख़यालात के एतबार से भी कदीम शुरा की नज़मों से यकसर जुदागाना और मुख्तलिफ थी। इस किस्म की नज़मों को नज़म मुअर्रा और नज़म आज़ाद कहा जाता है। अब देखते हैं नज़म का इर्तिक़ा। इर्तिक़ा यानी होता तरक्की। नज़म की तरक्की कैसे कैसे हुई ये पढ़ें। उर्दू नज़म निगारी की तारीख़ वही है जो उर्दू शायरी की है। जब से उर्दू शायरी की जा रही है, जब से गज़ल लिखी जा रही है, नज़म भी तब से लिखी जा रही है। दक्कनी शायरी में बेहतरीन अखलाकी और सूफियाना नज़में लिखी गईं। कुली कुतुब शाह की नज़में ख़ास तौर से काबिल ज़िक्र हैं, जो अपने हिंदुस्तानी अनासिर और जोश इजहार की वजह से उर्दू शायरी का कीमती सरमाया है। शुमाली हिंद में नज़म निगारी के नमूने अफजल झंझानवी और जाफ़र ज़ेटली की शायरी में मिलते हैं। शुमाली हिंद में जो नज़म निगारी है वो किनके, अफजल झंझानवी और जाफ़र ज़ेटली की शायरी में मिलते हैं। जाफ़र ज़ेटली ने ज़िंदगी की परेशान हाल और दिल्ली की तबाही की तस्वीर बड़े अच्छे अंदाज में पेश की है, और जाफ़र ज़ेटली ने जो ज़िंदगी की परेशानी को नज़म में लिखा है, नज़म में पिरोया है, और दिल्ली की तबाही को भी उन्होंने नज़म में लिखा है। नज़म में उसकी तस्वीर बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया है। इसके बाद फ़ाइज़ दहलवी, हातिम, आबरू, शाकिर नाजी और मीर व सौदा का नाम आता है। इन तमाम शुअरा ने मुखम्मस, शहर आशूब, मसनवी और हिज्जों की शक्ल में जो शेरी सरमाया छोड़ा है, इसमें मसाइल हयात से आगाही का एहसास होता है, और ये महसूस होता है कि ये तमाम शुअरा नज़म के फ़नी आदाब से आशना थे। यानी ये महसूस होता है कि ये तमाम शायर जो थे नज़म के फ़नी आदाब से आशना थे, यानी फ़नी आदाब को जानते थे, और उन्होंने बड़ी हद तक अपनी नज़मों में वहदत तासीर और तामीरी हुस्न को मलहूज़ रखा है। उन्होंने अपनी नज़मों में वहदत तासीर और तामीरी हुस्न, जो नज़म का जो ख़ास मौजू है, उसको उन्होंने याद रखा है, मलहूज़ रखा है यानी कि याद रखा है,
یا خیال رکھا ہے۔ اردو نظم کے سرمایے میں سب سے زیادہ اضافہ نذیر اکبر آبادی نے کیا۔ ان کی نظموں میں بڑا تنوع اور وسعت ہے۔ اردو کے جو نظم کے سرمایے میں جو سرمایہ ہے، جو ذخیرہ ہے اردو نظم کا، اس میں نذیر اکبر آبادی نے بہت ساری نظمیں لکھی ہیں، اور ان کی نظم میں کیا ہے، بڑا تنوع ہے۔ تنوع یعنی قسم قسم کی ان کی نظمیں ہیں، اور وسعت ہے، وسعت یعنی پھیلاؤ ہے، بہت پھیلا ہوا ہے۔ نذیر نے ہر طبقے کے انسان اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کے یہاں صحیح معنوں میں ہندوستانی تہذیب کی روح جلوہ گر نظر آتی ہے۔ آزاد، حالی اور شبلی نے اردو نظم کو نیا پیرہن عطا کیا۔ پیرہن یعنی لباس کو کہتے ہیں۔ تو حالی، شبلی، آزاد نے اردو نظم کو کہا نیا پیرہن عطا کیا، یعنی نیا لباس، نیا پوشاک عطا کیا۔ آزاد اور حالی نے انجمن پنجاب لاہور کی بنیاد رکھ کر اردو نظم نگاری کو ایک تحریک کی شکل دی، اور اردو نظم انسانی زندگی کے معاملات و مسائل کا مظہر بن گئی، اور انجمن پنجاب لاہور کی بنیاد رکھی گئی جس کو آزاد اور حالی نے بنایا تھا، اور اردو نظم نگاری کو ایک تحریک کی شکل دی۔ اس میں ایک تحریک آ گیا، یعنی اس میں جدوجہد کی گئی، اس میں لوگ لگے رہیں، اور وہاں پر ایک کیا موضوع دیا جاتا تھا نظم لکھنے کے لیے، اور اسی موضوع پر نظم لکھی جاتی تھی۔ شبلی نے اپنی نظموں میں مسجد کانپوری کی شہادت کے المیہ اور ترکوں پر توڑے جانے والے مظالم کو اپنا موضوع بنا کر اردو نظم کو نئی سمت دی۔ اب شبلی نے کیا کیا کہ مسجد کانپور کی شہادت ہوئی تھی، مسجد کانپور کو توڑا گیا تھا، اس کو اپنی نظم میں لکھا، اور ترکوں پر توڑے جانے والے مظالم یعنی ترکوں پر جو ظلم ہوئے اس کو اپنا موضوع بنایا اور اس پر نظم لکھی، اور نظم کو کیا ایک نئی سمت دی، ایک نئی راہ دی۔ چکبست اور سرور جہاں آبادی نے اردو نظم میں حب الوطنی کے چراغ روشن کیے۔ حب الوطنی یعنی وطن سے محبت، تو انہوں نے جو نظم لکھی اس میں اپنے وطن سے محبت کے بارے میں لکھا۔ اکبر الہ آبادی نے اپنی طنز و مزاح آمیز شاعری سے مغربی تہذیب پر نشتر چلائے۔ اقبال نے اپنی نظموں کے ذریعہ سوتی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کی، اور اقبال نے جو اپنی نظم لکھی اس میں اپنی قوم کو، جو سو رہے تھے، قوم جو بالکل بے حس و حرکت ہو گئے تھے، اپنی سوتے ہوئے قوم کو کیا جگانے کی کوشش کی اپنی نظم کے ذریعہ، اور اپنی گرا نقد نظموں کے ذریعہ اردو شاعری کو وزن اور وقار عطا کیا۔ جوش نے اپنی رومانی اور انقلابی نظموں سے اردو شاعری کو نئی جہت سے آشنا کیا۔ ان شعراء کے علاوہ نظم طباطبائی، شوق دبئی، صفی لکھنوی اور ظفر علی خاں وغیرہ نے اردو نظم کے کارواں کو آگے بڑھایا۔ ترقی پسند شعراء نے بھی اپنی مخصوص فلسفہ کی ترجمانی کے لیے اردو نظم کا سہارا لیا۔ یہ صحیح ہے کہ زیادہ تر ترقی پسند شعراء جوش میں نظم نگاری کے فنی آداب کو ملحوظ نہیں رکھ سکے، پھر بھی ان شعراء کی کاوشوں سے نظم نگاری میں تنوع اور بو قلمونی پیدا ہوئی۔ تنوع یعنی طرح طرح کی نظمیں لکھی گئی، اور بو قلمونی یعنی رنگا رنگی، ہماری نظم میں کیا رنگا رنگی پیدا ہوئی، اور ہر طرح کے موضوعات کو نظموں میں پیش کیا جانے لگا، اور ہر طرح کے موضوع کو کیا ہے نظموں میں پیش کیا جانے لگا، نظموں میں لکھا جانے لگا۔ فیض، فراق، مجروح، جمیل، مظہری، اختر الایمان، احسان دانش اور خلیل الرحمن اعظمی کا نام اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے۔ 1960 عیسوی کے بعد کی دہائی میں تجدد پسندی کی تحریک نے اردو نظم کو ایک نیا موڑ دیا، اور 1960 عیسوی کے بعد کی جو دہائی میں تجدد پسند یعنی نیا پن، نظم میں کیا ایک نیا پن لایا گیا، اور اس سے کیا ہے نظم کو ایک نیا موڑ ملا۔ اس تحریک سے وابستہ شعراء نے نظم کو اپنی اندرونی احساسات اور کوائف کا ترجمان بنایا۔ کوائف کہتے ہیں کیفیت کی غلط جمع، کوائف یعنی کیفیت کی غلط جمع، کیفیت کا صحیح جو جمع ہوتا ہے وہ کیفیات ہوتا ہے۔ انہوں نے علامت نگاری اور انوکھی تشبیہات و استعارات کے ذریعہ اردو نظم کو نیا رنگ و آہنگ دینا چاہا۔ یہ اور بات ہے کہ ان شعراء کی کوششوں سے اردو نظم کا رشتہ عام قاری سے کٹ گیا، اور اپنی تہ دار معنویت کی وجہ سے وہ نقادوں اور دانشوروں کے دائرے تک سمٹ کر رہ گئی۔ جب تک عام زبان میں نظم یا غزل لکھی جاتی ہے تو اس کا رشتہ قاری سے جڑا رہتا ہے، لیکن زیادہ جو
तशबीहात या इस्तारात के ज़रिए नज़म लिखी जाती है तो उससे क्या है, आम कारी का रिश्ता कट जाता है, वो क्या है, नक़ादों और दानिश्वरों के दायरे तक ही सिमट कर रह गई। इन जदीद नज़म निगारों में यूसुफ ज़फ़र, मजीद अमजद, कुमार पाशी, बलराज मनीरा, अमीक हनफी और वज़ीर आगा वगैरह के नाम खुसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र हैं। उर्दू नज़म का सफ़र अभी जारी है। नज़म गो शोरा तरह तरह के फ़नी तजुर्बे कर रहे हैं। ये सही है कि तजुर्बे के नाम पर बहुत सी ऐसे नज़में लिखी जा रही हैं जो नज़म के फ़नी म्यार पर किसी तरह पूरी नहीं उतरती, लेकिन बहुत से शोरा ने अपने तजुर्बे में उर्दू ज़बान के मखसूस मिजाज को पेश नज़र रखा और फ़न के सिरे को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। इन शोरा की नज़में यकीनन उर्दू शायरी का कीमती सरमाया साबित होंगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगे इंशाअल्लाह। अगर आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो आप हमें दिए हुए मेल पर ईमेल करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।